avec ses mains, etc. À reprendre. Il faut profiter de l'effet de surprise. Нужно воспользоваться эффектом неожиданности. On lâche. Противник отпускает вас. Et selon la manière où il est placé, И в зависимости от того, где он стоит, au moment où on fait lâcher, когда он вас отпускает, eh ben on fait tel ou tel topo. можно уже продемонстрировать ту или иную технику. Ok? Let's go. Tout de suite on bouge. Как только противник отпустил вас, нужно двигаться, Et on attaque tout de suite. и нужно сразу переходить к атаке. Ça c'est important. Это очень важно. Et ce qui est important aussi, c'est que il faut garder l'avantage de. Il faut garder cet avantage. C'est-à-dire que là c'est moi qui a l'avantage. Il peut pas. Нужно сохранить это преимущество, потому что вот в этом положении преимущество у меня. Là, il est en position de faiblesse. Quoi. Je peux pas reprendre le dessus. Он не может сейчас перейти к атаке, потому что преимущество на моей стороне. Он в слабом положении. Et il faut qu'il reste dans cet état-là jusqu'à ce qu'on ait attaqué. И нужно, чтобы противник был вот в этом слабом положении, пока вы не перешли к атаке. C'est-à-dire que si jamais vous vous arrêtez ou vous avez une hésitation, c'est fichu. Если вы остановитесь после того, как он вас пустил, и сделаете паузу, для вас преимущество утрачено. C'est je fais lâcher, je déplace. Я заставляю его отпустить меня. Je fais lâcher, je déplace et là. Перемещаю его, сразу перехожу к Je атаке. fais la technique. И показываю технику. Je fais lâcher, je déplace et là. La technique. Je fais lâcher, je garde l'avantage, je garde l'avantage, je garde l'avantage. Сохраняю преимущество и перехожу к приему. Il faut, dans l'esprit, c'est quand j'ai la manche, j'ai l'avantage et je garde l'avantage. Основная мысль, пока я держу его за рукав, преимущество на моей стороне. Ok. À la limite, il faut pas qu'il ait le temps de remettre une main sur vous. Но в крайнем случае нужно только следить за тем, чтобы он не успел сам вас схватить. Voilà. Il faut profiter de ça. Нужно пользоваться вашим преимуществом. C'est un mélange d'effets de surprise. Здесь как бы смесь, прежде всего, неожиданности. Et de profiter de cet effet de surprise pour placer en mouvement. Эффект неожиданности и воспользоваться этой неожиданностью для того, чтобы самому перейти к следующему этапу. S'il fait ça, là c'est trop tard. Если он делает так, и пауза, это слишком поздно. Demande-lui de le faire le Il le fasse vraiment pour que je puisse montrer que si c'est trop tard, c'est trop tard. Là c'est trop tard. Вот сейчас слишком поздно. Parce que je suis placé. Потому что я уже успел его Et схватить. pourquoi j'ai réussi à me placer? А почему я успел? Parce que Sergei ne m'a pas tiré. Потому что Сергей Voilà. Là, je ne peux pas. вот здесь Si je le lâche, je suis fichu. здесь я не могу его схватить. Vous avez compris? Вы поняли? Ok. Plus franc. Сильнее. Là, je suis pas bien. Здесь я не могу действительно. Là, c'est lui qui a l'avantage. Здесь у него преимущество. Il peut aller là, il peut aller là, Он il peut aller là. может совершить движение, бросок и слева и справа. О, НТВ слышу. D'accord? НТВ канал. Il faut profiter de ça. Il faut profiter de ça pour que l'adversaire ne soit complètement. Нужно воспользоваться этим движением. Et ensuite, on attaque. Затем уже применить атаку. Ok? Let's go? Да вон, наверное, стоит.
problème, c'est qu'il y a différentes configurations. Alors, tu expliques que un de mes mouvements spéciaux, c'est le Uchi. А чимата для Давида это одно из его, так сказать, коронных движений. Et que je l'ai adapté en fait à quasiment tous les cas de figure. И практически он попытался приспособить его для всех случаев. Avec un droitier, avec un gaucher, С левшой, с правшой, avec quelqu'un de cassé en deux, quelqu'un de très bas. значит, приспособить это движение также для очень низкой стойки. Et donc, dans tous les cas de figure, j'ai adapté ce mouvement. И Давид попытался это движение приспособить для всех случаев. Et il y en a une que je préfère, Есть одно движение, которое он предпочитает. qui est très classique. Оно C'est совершенно классическое. d'abord dans la prise de garde, je prenais assez haut ici. Я делаю захват достаточно высоко. Et je commençais d'abord par attaquer Ouchi. И сначала нападаю, D'accord. Et quand j'attaquais Ouchi, делаю учи, движение учи. j'essayais vraiment de Ça, mettre ici le poids. Затем пытаюсь перенести вес. Donc là, là. Et là, j'ai obtenu une réaction. И здесь я получил ответную реакцию. Ici. Et ensuite. C'est-à-dire que, en fait, le secret il est dans la réaction du partenaire. Но весь секрет заключается в реакции партнера. Ça va? Ok. Все нормально? Donc la réaction du partenaire, elle est là. Tac! Реакция партнера такая. Et là, hop. Et généralement ici, il a tendance à se relever. Он пытается подняться. Et là, ça lance ici, là, à ce niveau-là. И бросок вот на этом уровне. Надо это добраться. Et ici. И здесь. C'est-à-dire que là, là. Et sur des partenaires très souples, Если партнер очень активен, очень хорошо реагирует, donc je rentrais ici, là, comme ça, là. Je rentrais là. Et souvent, je n'arrivais pas à faire chuter, donc je partais en sautillant sur l'avant. я делаю движение вперед. En ken-ken. Ça va, Serge? Ok, celui. Donc voilà celui que je préfère, moi. Вот это прием, который я предпочитаю. Et alors le top du top, А самое основное, c'est quand j'arrivais d'une manière ou d'une autre à faire lâcher. когда мне так или иначе удается освободиться, À faire lâcher là. Et là, tout de suite, я сразу... alors c'est très facile quand on a fait lâcher la manche. Это сделать легче, когда ты освободился сразу. Et l'avantage, c'est que une fois que vous avez fait Ouchi, Uchimata, Преимущество в том, что когда вы сделали учи, учимата, vous pouvez faire aussi Uchimata Uchi, вы можете сразу сделать учимата учи, et après que Uchi, а потом учи, et après que Uchimata, потом учимата. et le mec il sait plus où il en est. И тогда уже ваш противник очень плохо будет ориентироваться. Sur deux simples techniques, То есть комбинация двух простых технических приемов. ça devient très compliqué pour l'adversaire. Вот эта комбинация будет уже очень сложна для противника. Ça vous savez. Но вы это знаете.
Moi, l'ultimata que je préfère, c'est Учимата, который я предпочитаю, lorsque l'adversaire est cassé, когда противник et là je le fais en jambe. наклонился, когда я делаю подножек. D'accord? Avec la main ici, le bras là. Держа одну руку, захватывая руку на спине, Et другую là, ça tire. я тяну его. Ça tire fort sur le bras. Il ne faut pas penser que aux jambes. Hein. Не надо думать, что только ногой я его заставляю терять равновесие. Я тяну его за руку. La jambe, c'est quasiment évident. Elle va monter. Нога в любом случае, это очевидно, она поднимается. C'est pas le problème. В этом проблемы нет. Le problème, ce sont les bras. Проблема заключается в руках. C'est que là, il faut toujours continuer. Нужно продолжать движение, тянуть рукой. Très important. Это очень Plus важно. important. Движение руки очень важно здесь. Là, ici, là, Вот это движение. là. Vous avez vu? Все видели? Vous voulez essayer ça? Кто-нибудь хочет попробовать? On tous essayer. Ok. Et après, je vous montre Uchimata, quand un gaucher va vous prendre fort par derrière. Ну и еще я хочу показать учимата, когда вы имеете дело с левшой. Ok? Ok. Хорошо? C'est bon, là. Все. Et là, en fait, je repositionne mon pied dans l'axe de la chute. Я ставлю ногу, опорную ногу по оси падения. Je réaxe mon pied en fait. Снова переориентирую опорную ногу по оси падения. Ouais, et sur l'avant. Вперед, движение вперед, чтобы нога была вперед по оси падения. Là, hop, ouais, je le remets. Снова ставлю ногу выше по оси. Alors donc c'est blanche. Comment? C'est blanche. Ça dépend comment il est placé. C'est ou en jambe ou en hanche. Il faut comprendre, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que Нужно понять. chaque mouvement est différent. Каждое движение, оно разное. Et il est différent par rapport à son adversaire. И разное в зависимости от партнера. Lui, il a des grandes jambes. У него длинные ноги. Mon Uchimata sera différent sur lui. У меня чимота будет снизу Par rapport à lui, по отношению к нему совсем другое. qui a des jambes plus petites. У него ноги короче. Donc ça sera différent. И каждое движение здесь в зависимости от длины ног будет разное. Il y en a un qui partira directement, В одном случае я его переверну сразу же, et il y en a un qui sera plutôt sur le ken-ken, tu sais, а в petit saut. другом случае придется кем-кем, идти по кругу и переориентировать ногу на центр тяжести. Et ça dépend aussi de moi, Зависит от меня тоже, de la manière dont j'ai commencé le mouvement. от того, как я начал движение. Il y a des fois où je l'ai moins bien commencé que d'autres. Иногда мне удается хуже начать движение, в других случаях лучше. Donc à la fin, ça donne un bel Uchimata ou un moins bel Uchimata. Получается чимота лучше или хуже, в зависимости от начала. Mais le principal, Но основное, vraiment le principal. действительно основное. Et ça, c'est un état d'esprit à avoir. И вот это нужно, чтобы это было вот в голове все время. C'est même plus qu'un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est quelque chose de... Это не просто так сказать, думать об этом, это должно стать вашей основной философией. C'est que quand on lance un mouvement, Когда ты начинаешь движение, c'est pour que l'autre tombe par terre et qu'il chute. это движение нужно начинать и четко знать, что ты делаешь его для того, чтобы опрокинуть противника, чтобы он оказался на земле. Un mouvement réussi, c'est l'adversaire qui chute. Потому что удар – это движение, когда противник на земле. C'est important ça, hein. Это очень важно. Parce qu'en France, il y a beaucoup d'athlètes qui
qui n'ont pas cet état d'esprit. Потому что во Франции очень много атлетов, у которых, когда они начинают движение, это в голове это не присутствует до C'est-à-dire конца. qu'ils engagent un То mouvement есть они начинают движение et ils n'y croient pas jusqu'au bout. и не верят в успех до конца. Au départ, ils n'y croient pas à Они fond. сначала, когда начинают движение, А? не верят до конца, что ему удастся. Si je crois pas en mon mouvement, ça peut donner ça, tu vois. Если я не буду верить до конца в свое движение, может получиться вот такая ситуация. Parce que j'ai pas la certitude que je vais le faire Потому tomber. что у меня не было уверенности, что противник будет на земле. Or, si j'ai la certitude que je vais faire tomber mon adversaire, Если у меня будет уверенность, что противник будет на земле, inconsciemment, je vais donner une énergie supplémentaire dans mon я mouvement. несознательно придам больше энергии своему движению. Et ce sera ce tout petit plus И вот иногда эта маленькая разница, небольшое добавочное, так сказать, количество энергии, qui fera la différence. оно и будет играть роль. Ça, c'est fondamental. Это очень важно. C'est celui qui veut le plus faire tomber qui est le plus fort. Тот, кто больше хочет видеть противника на земле, тот победит. Ça paraît très idiot comme phrase. Конечно, эта фраза совершенно идиотская. Sauf que quand on s'implique dans un mouvement, Но дело в том, что когда ты начинаешь, вкладываешься в движение, si je m'implique dans un mouvement, если я вкладываюсь в движение, c'est à fond. Là, je l'ai pas bien fait, je l'ai raté, mais il est tombé. да, здесь вы видели, что прием был проведен плохо, но поскольку мысль была все-таки, что противник был на земле, он все равно оказался на земле. C'est que quand on démarre un mouvement, on s'y implique à fond et on va jusqu'au bout. Когда начинаешь движение, нужно вкладываться в него до конца и верить до конца, что противник должен быть на земле. Et ça, il faut quasiment se le dire à chaque fois qu'on rentre en И mouvement. нужно обязательно говорить себе это, чтобы это вошло в ваше сознание, когда вы начинаете любое движение. Et de perdre cette habitude И когда теряешь эту привычку, qu'en randonnée, en combat, enfin combat d'entraînement, и вот во время тренировок, on soit, когда об этом думаешь, plutôt, comment je vais dire ça, plutôt en dilettante, quoi. то есть когда теряешь эту привычку, то выглядишь как дилетант. Même quand on s'entraîne avec un ami, В принципе, даже когда тренируешься со знакомым, с другом, il faut s'engager. все равно нужно обязательно вкладываться до конца в движение. Vous allez lui rendre service et vous rendre service. Потому что этим вы окажете ему услугу, и он вам одновременно. Et surtout pas perdre de temps. И самое главное, вы не будете терять время пустое. Parce que chaque randonnée qui sera faite en dilettante, qui sera faite plus ou moins en discutant avec son copain, Потому что каждое движение, которое вы не доводите до конца, когда вы пожалели своего противника, своего друга, c'est du temps de perdu. это потерянное время. On peut très bien faire un randonnée souple et relax, mais en s'engageant dans le mouvement. Нужно обязательно вкладываться полностью в движение. Ouais. C'est-à-dire que quand on engage vraiment. C'est une habitude, Это должно стать у вас привычкой, ça devient un réflexe. стать на уровне рефлекса. Et après, on le voit en compétition, А потом это все видно в соревнованиях. on voit ceux qui vont jusqu'au bout des choses et ceux qui ne vont pas jusqu'au bout Мы des choses. видим на соревнованиях тех спортсменов, которые идут всегда, в каждом движении идут до конца, и те, у кого нет этой привычки, которые не доводят до конца. Et je vous assure que ceux qui vont jusqu'au bout des choses, c'est ceux qui sont sur la première marche du podium. И я хочу вас убедить в том, что те, которые в каждом движении идут до конца, они-то всегда и стоят на пьедестале. Voilà. Donc, l'idée, c'est on s'engage et on essaie de faire tout à fond. Идея в том, что ты начинаешь движение, и у тебя в голове довести это движение до конца. Qui est gaucher là? Кто здесь левша есть? Il y a que... Il y en a Toi Кто левша? Toi t'es gaucher? Ok. Génial. Alors le gaucher, Левша, souvent, bon, il vient prendre comme ça. Et le gaucher est dangereux, évidemment, quand il est placé. когда стоит против тебя левша, всегда, конечно, это опасно. Et le droitier, sa solution réside souvent sur le fait que ce bras-là
cette épaule-là soit neutralisée. У правши, pour le droitier, Oui, pour le droitier. La solution pour le droitier, c'est que ici, l'autre ne puisse pas avancer. Souvent. для правши решение часто заключается в том, что противник не может здесь больше двигаться. Donc on tient ici, on fait lâcher. Я заставляю его отпустить, освобождаюсь. Et là, on prend l'initiative. Затем беру инициативу. D'accord. Donc deux solutions. Два решения может быть. Souvent, tout se passe de ce côté-là. Часто очень все происходит вот на этой стороне. La première, on fait lâcher Первое движение освобождаюсь, tout de suite. сразу же. On vient ici. Et là, on prend et on lance. Захватываю, бросаю. Mais bien souvent, c'est assez compliqué. Но часто это бывает сложно сделать. C'est compliqué parce que le gaucher, il le sait, quoi. Потому что левша он это знает. Il le sait et il vient prendre la manche aussi. И он сразу делает захват за рукав. Donc on peut repasser. Поэтому можно перехватить. On peut repasser. Можно перехватить руку. Et là, de la même manière, on rentre dans le même principe. Dès qu'on a fait lâcher, И точно так же, on déplace toujours pour se placer. когда освобождаешься, перемещаешься сам. C'est-à-dire que le fait de faire lâcher, il faut tout de suite se mettre en déplacement pour être protégé, quoi. Нужно Faut pas сразу, qu'il как puisse prendre освободился, ses нужно repères. переместиться для того, чтобы защититься самому. Voilà. Et là, c'est rebelote, hein, comme tout à l'heure. А затем то движение, которое вот до этого было. Ça, c'est classique. Это классический способ. Par contre, quand vous êtes pris, vous Когда- pouvez tendre un piège. Когда вас захватили, противник осуществил захват, вы можете ему поставить ловушку. Surtout sur un gaucher qui vient prendre loin dans le dos. В особенности, если левша захватил вас со спины. Voilà, comme ça. Вот так. Ok. Ce qu'il faut que vous fassiez, Что вам нужно сделать? vous vous laissez faire. Вы даете ему сделать Enfin, захват. pas n'importe comment. Hein. Ну, неважно как. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins une main sur le kimono, d'accord? Ну, по крайней мере, чтобы он Et on сделал se laisse захват. faire. Et là, je vous assure qu'on est placé pour un Uchimata d'enfer. И здесь хорошее положение для учимата, очень хорошего учимата. Donc ça va se faire de cette manière-là. Это будет делаться таким образом. Ça va se faire à la fin sur un seul revers. С одной стороны только, с одного D'accord. бока куртки Et c'est dans l'action. Là, и tac, и tac. в движении. Il vient. Et au moment où il vient, on lance. И мы делаем бросок. Ok? Faut que tu viennes. Qu'ils viennent fort dans le dos, toi. Нужно сильнее, plus fort par Ouais. le dos, нужно сильнее обхватывать за спину. Parce qu'en fait, plus l'adversaire va venir fort dans le dos et plus ça va être efficace. Потому что чем сильнее противник захватывает, глубже захватывает за спину, тем эффективнее будет движение. Qu'ils viennent complètement se réveiller. Нужно Vraiment полностью, qu'ils viennent. нужно полностью захватить, потому что ты не полностью захватываешь. Вот так вот. Вот такое движение сделать. C'est-à-dire que le piège, Ловушка в чем? c'est qu'au moment où il vient dans le dos, je suis placé quasiment. В тот момент, когда он делает захват со спины, Et là, c'est я уже ставлю ногу deux mains. Ok. двумя руками. И захват делаю двумя руками. Normalement, dans la réalité, Но в действительности on est tellement embarqué qu'on se lance et qu'on tombe sur le partenaire. В действительности в движении и в броске ты оказываешься лежащим на противника всегда. Падаешь вместе. C'est-à-dire que vous tombez avec. Ouais. Ты падаешь вместе с противником. Souvent. Очень часто. C'est le piège que j'ai tendu en demi-finale des Jeux Olympiques à Peterson. Давиду удалось провести этот прием в полуфинале Олимпийских игр против Петерсона, L'Estonien.
солнца. Et lui, il vient prendre très fort dans le dos. Он меня захватил очень сильно, сделал глубокий захват со спины. Et ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas perdu face à un droitier. Потом туда, Qu'il n'avait pas perdu face à un droitier. потому что он до этого мало встречался с правшой, Parce qu'il était très puissant. он был очень мощный. Et donc, tout son jeu, c'était BAM! Il est comme ça, il est comme ça, il serrait très fort. Он захватил меня со спины и очень сильно жал. Очень сильно сжал. De là. Et И в тот момент, au moment où il est venu mettre la main, в тот момент, когда он захватил меня со спины, là j'ai lancé Uchimata. вот я провел Учимата. Bon. Ippo. Ça a duré 20 secondes. Все это длилось 20 секунд. C'est un piège, quoi. Но это просто ловушка. Le judo, c'est super parce qu'il faut être malin, quoi. Дзюдо, конечно, очень хороший вид спорта, он заставляет быть изобретательным. Faut être malin. Par Надо exemple, быть хитрым. Например, je savais que un Allemand, Moller, я знал, что немец Мюллер, по-моему, да? était quelqu'un qui contrait sur Uranage. C'était un contreur. Contre. Spécialiste des contres. Он специалист по коллективу. Non, contrer quand on fait une technique. Он On attaque et lui il contre. Он специалистом был всегда проводить контрприем, когда ты проводил прием против него. Et je savais que je lui ai tendu un piège une fois aussi. И один раз мне удалось тоже провести прием, ловушку сделать. C'est-à-dire que j'ai attaqué Ochi, Я начал учить, voilà. Et je savais qu'il allait passer derrière moi pour me contrer. Vas-y. и я знал, что он проведет контрприем сзади. Hein, ok? J'ai attrapé la jambe. Я тогда его схватил за ногу, Et plus il essayait de m'arracher, и чем больше он пытался меня оторвать, comme je faisais corps avec lui, поскольку я прижимал его к себе, plus il s'arrachait lui-même. он тем больше отрывался от меня сам в результате. Et poum, il court. Il a créé l'amplitude lui-même. Oui. Et c'est comme ça le judo. Дзюдо именно в этом и заключается. C'est de vraiment chercher à piéger l'autre, quoi, à l'amener dans des pièges, quoi. То есть заманить противника в ловушку. Parce que au fur et à mesure de votre carrière, По мере вот вашей спортивной карьеры, tout le monde va savoir les mouvements enfin, tout le monde se connaît, quoi. Tout le monde sait qu'un tel il fait tel et tel все mouvement. друг друга знают, и все знают, кто какое движение, какой прием проводит. Et bien ceux qui font la différence, c'est qu'ils conservent ces mouvements-là, mais ils les adaptent en créant toujours la surprise. И выиграет тот, кто сохраняет свое движение, тем не менее сможет приготовить противнику сюрприз. Parce que gagner un championnat du monde une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Выиграть чемпионат мира один раз, может быть, это даже не самое трудное. Mais après, construire son judo pour regagner une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, etc., ça c'est difficile. Но вот труднее, гораздо труднее потом, когда все знают уже о тебе, выиграть второй, третий, четвертый раз. Et avec la même base de judo, il faut toujours surprendre son adversaire. То есть на одной и той же основе дзюдо нужно всегда уметь чем-то удивить противника. Donc tout au long de votre carrière, il faut avoir ses prises préférées, mais continuer à les construire. Нужно сохранять ваши коронные приемы во время всей вашей спортивной карьеры, но комбинировать их и продолжать конструировать. Continuer à les construire en essayant des choses, en essayant de régler des problèmes. Пытаясь решить ту или иную проблему. Parce que si j'ai piégé Moller, c'est parce qu'avant il m'avait battu par Ippon sur le contre. Потому что если мне удалось Мюллеру сделать ловушку, как я говорил, то это только от того, что точно так же он смог поступить и со мной до этого. Donc c'est vraiment analyser et profiter de ces échecs. Анализировать свои неудачи.
pour les adapter, pour que ça n'arrive plus et que ce soit vous Для qui того, gagnez la чтобы prochaine. адаптировать их и сделать так, чтобы тебя в эту же самую ловушку не заманили больше. C'est pour ça que sur Uchimata, Поэтому Учимата je le fais dans 50 positions différentes et de 50 manières différentes. делаю в 50 разных положениях это, и, можно сказать, 50 разными способами, Et je le fais dans des combinaisons différentes. в разных комбинациях. Au Sotogari aussi, au Chigari aussi. Учигари также. Toujours bien se placer son pied d'appui, d'accord? Прежде всего, хорошо поставить свою опорную ногу. Хорошо поставить опорную ногу. Voilà. Là, c'est bien. Вот так хорошо, захват хорошо. Plus il viendra accrocher derrière, et pire ce sera pour lui. Чем сильнее он захватит тебя сзади, тем будет сложнее ситуация потом для него. Là, ça charge pas. Mais pour que ce soit réel, Чтобы это было реально, il faut vraiment que celui qui lance le bras dans le dos le fasse vraiment. D'accord? Soit vraiment volontaire. да, нужно действительно, если вы делаете, что тот, кто делает захват со спины, чтобы это было сделано Pour pouvoir sentir quelque chose. Ok? понятно? Vous voulez essayer? Кто-то хочет попробовать? On essaye les deux choses? D'abord, vous essayez ça. Попробуйте сначала две вещи. D'accord. Сначала это, Vous essayez ça. Tac, tac. Tu peux venir là. Hop, hop. Hop, hop, hop. Ça. Et ça. и вот это. Voilà. Là. Quand on engage, c'est mieux. Да. Когда движение уже началось, это всегда легче. Vous essayez? C'est clair ou vous avez des questions? Все ясно или у кого-то вопросы есть? Quand on va essayer, il y aura des questions. А вообще, он